mah sobung sanjam bangalak bijong ko topam na so niki nguluke miro 2 oke miro 2 den shooting gol dungu sorok miro rok bikhoy ajjo ko nguluke ronjo mili kaima chitroleka ba yeme rokke tatpo porok jodi chance ko paran mulo nisek dok bikhoy amsin nguluke Satyajit morang kaima tatpo pas pak nguluke ronjo mili kaibe becara biosto hoy ase biostotar majotu ngulum time am lalen bidung karon eta music video koribole jaote kiman biosto hoy apuni kindak so tothabio ajjo ko nguluke ronjo mili kaima nguluke miro turam ajjo ko tatpo joni ki miro film de dikko nguluke missing regam so kholokoni system oton nulu katorung so damian besi pe nguluke miro 2 de kholokoni system anam pe badung karon ayam location dem nulu tu no libangam nam gandam tatunge apuni tomdem so dikko ta kaporakan seneri ki kangkandakan so dokke ledudo harus pak botta ba aina jeka kir gegela bulu location no gegela shooting e milung sere shooting kilo bikhoy ajjo ko tatpoe se kerange dutak so kai miro 2 film tok bikhoy ajjo ko arayo gam pe regam lubite ka miro 2 shooting solilu odok komien pra ma pola shooting ilung apung timai arok mune jiman pai cinema dam rangamam kangkan pam na adduko khoros la rakse adduko khoros du bo adduko aina jagal gipona mor pain gudu bo aru appu yumor ro kinma pa shooting ila du so lakon bosor so 2025 son so release asu appum taila dula cinema se aye pa lok mangkam dam pem ayai pam nangulu bodu sapunga taila dulang miro 2 dam 2025 son dok আগষ্ট সেপ্টেম্বৰ ৰ ৰিলিজ হ'ব তো সবে এটা কথা আপোনাৰ কমেন্ট বক্সটো আছে আৰু আপোনাৰ তাত দু ngol libangam nami no libangam na etu nogamin nogade okaide ede budget de kon mane ganor budget de mane apun joni ke high quality type or to bostu de bila mane budget de budget no lulena na jehetu takte apungkai khoros okoida amuda lupangul porna lupak liye so tani maya de khoros kala ba ko sekai maya misab lu pam na to amda gumsin jehetu din motolo gudung borof jaga lopa agutei tima gudung 13-14 jon ko tima ka so 5 din ko ngulu okal tawangal dungel shooting ka odak ladu pa aku anini junto hukum kelim kala kintu pa era kangkan hukum kelira aku tolo to aru fasipak ka ek hoptang ko shooting ipa to rembulum samura pray 13-14 din ko kolat gano dok lagang shooting ka to odoi nul kinja mong dik khoros pona masi so rokke nguluk film de dikko khoros kan na mangke to aina nguluke artist e gumloi gan kide moja taparu anu gan do release chene aru umulka aru tintang ko gana do aru takpoe ara shooting ito bone re bolu dutang ko shooting ito mo aru eta shooting ako ulla cholo shooting zero gi ngulu so ayo mane ngulu ma pola shooting ilu kinba bo to da ma pura nulum langkanya apunga ma boy pam na zero giling ko dong bola aida cross we na hole ge bola hang de sa rokke ngulke viewers ki ba ta ko ju karo viewers mane rangama missing rangama so apunga cycle rider ma ayala channel sa apunga subscribe bilang supangulu aju ko shooting rokhaila mato music video solilu so shooting lisam kawan pa December jehetu party din aro apun saman param nguluke film sok mane short polu bikita esok message dem lubikita ajjo ko nguluke film dok message dem mira to kahini de suspense hai bottaru na kahini hai story line da na so sambam lula ma so kamula pa kinni sa ai odokke nguluke miro tu dokam tu tatoi bo odokke supang nguluke pame apun lekoda so pame apun nem tu ngulu ajo tak to kangge to mang odokke lekoda dem pa to kai pa kapo kandak so kangkano pe acting ita kaibe kap okolok songkai suka sedih kono mane tani sam katana mane songkala mang enek kwa so lagne to nuluke nisek sorry nisek o dengok katana nuluke pame apun lekoda ede okai do ajo ka konkret lubikite mane first of all pame apun dok lekoda dok agom dem lusango mara pengulu 1994 pame apun dok agom dem lupo ba 1994 dok pame apun dem ngok babata dilukma moram bu dalam taka aru bulu kobodanor guti pame apun kobodo pame apun team tok ngo antri khubesa gyapon korisu asina anu sagi bulu kobodanor kane ngulu pame apun lekoda nam motel lanu aru pame apun lekoda film dem ngo adil mane prothom jetia cinta korisilu ba mokai arambho ka odo ngo momangai je siddiko raije mane ayai posol lungai feedback kenoko pam ba film de solian amna কিন্তু ভগবানৰ কৃপাত ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত মূলক ফিল্ম দা আইৰুপা ৰাইজে খুব সহাৰি দিলে আৰু আইৰুপা বুলো কাবিত আইৰুপ আয়াবিত অন্তিলাঙ
takam regam ame asin agam seglik du so apunar ফিল্মৰ বাজেটটো সকলোৱে মানে জানিব বিচাৰি আছে মানে আমাৰ মিৰোটো আপোনাৰ এনেকে অলপ হাই প্ৰফাইলৰ মানে ভিডিঅ'বোৰৰ মানে এই চিনেমাংকৃতকে মানে বাজেট কিমান মাপ তাল্লা দং এনে অনুমানিক এদাৰ মাপ আজগলু বিকিতে মানে মুলুটো পুৰা যিমান পাৰে টেকনিক্যালি হওক আৰু কোনো কম্প্ৰমাইজ নকৰাকে আৰু যিমান মুলুক আৰ্টিষ্ট হওক কোনো কম্প্ৰমাইজ নকৰাকে মুলু শুটিং মিকা মুলু প্ৰায় 30 লাখ ওচৰ আছে মুলু ফিল্ম দাম মুলু খৰচকা ফিল্ম দাম অদকে ৰাইজে সিদ্দিকো আয়াং বিনাম লাগাঙে আৰু যেটো মানে বেগ দিছেগে আছে মানে আৰু আছিনে মই পদুম এটো এক্স্যাক্টলি ন ক্যালকুলেশন মাটা ক্যালকুলেশন মুলে লুবিলা হেতু অদকে সৌ লুবিম গুলুকে আসামি সিরিয়াল আক সিরিয়ালক বিষয় আজ্য ক সিন গুলুক মা অঞ্জলি ফিল্ম প্ৰডাকশন বেনাৰত 9 ডিসেম্বৰ তাৰিখ দকে গুলুকে আবেলি ৰডালিয়াম না সন্ধিয়া 8:30 দ ৰেঙনি টিভি ৰেঙনি টেলিভিছন দলু কালাই অদকে ইউটিউব দছিন দলু কালাই ইউটিউব চ্যানেল দছিন দুলু কৈ ৰেঙনি টিভি আমনা অদকে ডাইৰেক্ট স্যাটেলাইট দছিন দলু কালাই টিভি দছিন ৰেঙনি টিভি অদনলু 8:30 দ কালাই পুনৰ নলু 11:30 দ কালাই মা অঞ্জলি প্ৰডাকশন দকে সিৰিয়েলে মুলু ngok সিৰিয়েলে আবেলি ৰডালি আপুঙে কাদিলা সো মানে গুলুকে পামে আপুন নে কোদাৰকে বাইরে আৰু নকে ফিল্ম আনো প্ৰজেক্ট দুনি মুলু এটা নতুন কনসেপ্ট এটা নতুন মুলুকে থলুৱা মুলুক আৰু এটা ট্ৰেডিশনাল কাহিনী এটা মুলু ৰেডি কৰি আছো খুব সোনকালে আনুলুক মাজত টিজার পোস্টার রিলিজ কৰিম আহি আছে অদকে এবাৰ অলপ বেলেগকে চিন্তা কৰিছো ইউনিককে চিন্তা কৰিছো আপুঙে আদা মজাক বেলেগ ফিল্মতকৈ অলপ বেলেগ পাব সা আহি এটা কামা কাপিলাং অদকে অনুৰাগ মই সৌ ন পামে আপুন নে কোদাম কাংগাবন অদকে গুলুকে মিৰম কাংগাবন মিৰোদম কামাড়া বাৰো মা মিৰোদম আগতকে মিৰোদম ও কাংগাবন মিৰোটো লেন মাগেৰা সো মজা সুপার হিট অকত জমিয়া আনিদে মজা লাগি সো ৰেকামা মুলকে মিৰোটোত গাল লুং অদকে আৰু মুলকে সত্যজিৎ মোৰাং কাইবুটো বহুত কথা কলে অদকে ৰেকামা অনুৰাগ মই সৌ চান্স को पादाक दो वीडियो दम तो सो रेकाम আপুঙে সে ভিডিও সো কাপান দাগ কমেন্ট কিলাং কাপো দাগাম লাইক বিলাং কমেন্ট বিলাং শেয়ার বিলাং মিসিং রেকাম হিরো সিলকরেন